20 বছৰৰ মূৰে মূৰে এখন দেশে এই G20 যি প্ৰেচিডেঞ্চি চেয়াৰপাৰ্চন এইটো অংশীদাৰ হয়। এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষ ইয়াৰ অংশীদাৰ হৈছে। ভাৰতবৰ্ষ অংশীদাৰ হোৱাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰে আৰু ভাৰতবৰ্ষত থকা শ্ৰমিক শ্ৰেণী আমাৰ বিশেষকৈ 4-5টা ৰাষ্ট্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়ন মেলি আমাক L20 কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। ইয়াত কথা হৈছে কি ফিউচাৰ অফ ৱৰ্কছ যিটো আমি গুৱাহাটীত কৰিম মাধৱদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত, সেইটো হৈছে ফিউচাৰ অফ ৱৰ্ক কেনেকুৱা হ'ব। আমাৰ এছ পি তিৱাৰীয়ে কৈছেই কথাটো যে কাম কেনেকুৱা হ'ব, ইয়াৰ মালিক এতিয়া যেনেকৈ দেখা পোৱা নাই, মালিক দেখা নাপায়, ওলা উবেৰৰ মালিক দেখা নাপায়, তেনেকৈ এমাজনৰ মালিক দেখা নাপায়, কিন্তু আজি হুকুমটো অৰ্ডাৰটো দিয়াৰ লগে লগে বস্তু আহি ওচৰত পাই যায়। এটা দিনত এখন চিঠি আহিবৰ কাৰণে 6 বছৰ লাগিছিল। এতিয়া আপুনি যিকোনো ডাঙৰ বস্তু এটা অৰ্ডাৰ দিলেও তৎক্ষণাত আহি পাই যায়, কোন মালিক কি কথা কোনো নাই, পইচা পে'মেণ্ট কৰিবলৈ হৈ যায়। তাতকৈও ডাঙৰ কথা হৈছে কি যে ফিউচাৰ ৱৰ্ক কেনেকুৱা হ'ব। মই গাঁৱৰ ল'ৰা, গাঁৱত আছিলোঁ। আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগলৈকে 15 বছৰ আগলৈকে আমি নৰা কাটি ঘৰ চাওঁতে আমাৰ তত নাছিল, কাৰণ টিংপাত ওলোৱা নাছিল। এইবিলাকতো কথা ভাবিবই নোৱাৰি। কিন্তু আজি কোনো গাঁৱত নৰা ঘৰ নাই, নৰা ঘৰবিলাক নাইকিয়া হৈ গ'ল, খেৰৰ ঘৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া হয় চিয়াচিত টিংপাতৰ হৈছে, নহয় আপোনাৰ কংক্ৰিট হৈ গৈছে। গতিকে আৰু 10 বছৰৰ পিছত কি হ'ব, তাত আমাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন কি হ'ব, আমি কেনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিম, আমাৰ সন্তান সন্ততিবিলাকে কেনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব, কেনেকৈ তেওঁলোকে জীয়াই থকাৰ জীৱিকাটো আদায় কৰিব পাৰিব। জীৱিকাৰ পৰিসৰটোতো বেলেগ হৈ যাব। আজিৰ দিনত আমি এসময়ত আপোনাৰ আজি 15-20 বছৰ আগত গুৱাহাটীত আমি 500 টকাৰে এমাহত 3জন মানুহ চলিছিলোঁ, কিন্তু আজি 500 টকা গুৱাহাটীত আপুনি এজন মানুহ চলিব নোৱাৰে। এই যে ডিফাৰেঞ্চবিলাক হৈছে, এই ডিফাৰেঞ্চবিলাকত আমি যিহেতু শ্ৰমিক সংগঠন কৰোঁ, শ্ৰমিকৰ সংগঠন, শ্ৰমিকেই হৈছে আমাৰ বিশ্বৰ মূল বস্তু যি ৰূপান্তৰ সাধন কৰে। কৃষকে ধানটো উলিয়াই দিলে, গহু উলিয়াই দিলে, আমুক বস্তুবোৰ উলিয়াই দিলে, তাক ৰূপান্তৰ সাধন কৰাসকল শ্ৰমিক। আজি শ্ৰমিকৰ ফলতেই আজি আমি কাপোৰ পিন্ধিছোঁ, কিবা কৰিছোঁ, এই যে কেমেৰা এই গোটেইবিলাক ৰূপান্তৰ সাধন কৰা মানুহবোৰেই হৈছে শ্ৰমিক। সেইকাৰণে এই শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ ভৱিষ্যতটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি ঠিক কৰিম, আৰু সেইটো আলোচনা কৰাৰ পিছত আমি এইটো G20ত ছাবমিট কৰিম গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকলৰ যেতিয়া বৈঠক হ'ব নৱেম্বৰত, তাত এইটো ছাবমিট কৰিব। তাৰ কাৰণে আমি ইভেণ্টটো তৈয়াৰ কৰিছোঁ কলাক্ষেত্ৰত শংকৰদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত। আপোনালোকক সেইদিনাখন সকলোকে সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে ইনাগুৰেল ছেশ্যনত, তাৰপিছত লঞ্চৰ কথাটো কৈছে, তাৰপিছত আপোনালোকে যি কুৱেশ্যন কৰিব সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ উত্তৰ সেইধৰণে ডাঙৰ স্কলাৰসকল আহিব, ৰুমা ঘোষ আহিব, বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিৰ স্কলাৰসকল আহিব, তেওঁলোকৰ লগতো আপোনালোকে ইণ্টাৰেক্ট কৰি কথাবিলাক ফিউচাৰ ৱৰ্কৰ কাৰণে আপোনাক অনুৰোধ যে শ্ৰমিক শ্ৰেণীক কেনেকুৱা ৰং দিব, শ্ৰমিক শ্ৰেণীক কেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগিব, শ্ৰমিক শ্ৰেণী আৰু কেনেকুৱা পৰ্যায়ত যাবগৈ পাৰিব, এইখিনি কাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া অলপ চৰ্চা কৰি মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিব, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেইটো কৰিব, তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে চৰ্চা কৰিব মানুহবিলাকে যে হয় এনেকুৱা কৰিব লাগে। এইটোৱেই হ'ল আমাৰ উদ্দেশ্য। আজি আপোনাৰ সকলোকে প্ৰেছ মিটত উপস্থিত থকাৰ কাৰণে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই ইভেণ্টটোৰ মই কনভেনৰ হিচাপে, আহ্বায়ক হিচাপে মোক মনোনীত কৰিছে। আজি প্ৰায় এমাহ ধৰি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, বিভিন্ন ইনভাইটিসকলক, গেষ্টসকলক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। তাৰ বাবে প্ৰায় আমাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। 15 তাৰিখে আমাৰ ইভেণ্টটো আৰম্ভ হ'ব। তো অসমবাসী সকলো ৰাইজক মই মোৰ জৰিয়তে, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে বা ব্যক্তিগত ফোনৰ জৰিয়তে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। তথাপি যিসকলে এই ইভেণ্টটোৰ বিষয়ে 15 তাৰিখৰ ইভেণ্টটোৰ বিষয়ে নাজানে, তেখেত সকলো অসমবাসীৰ সকলো ৰাইজকে, সকলো শ্ৰেণীৰ, সকলো শ্ৰমজীৱী, সকলো ছেক্টৰত কাম কৰি থকা সকলোকে মই এই ইভেণ্টটোত যোগদান কৰিবলৈ মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে আহক, যোগদান কৰক। আমাৰ ইয়াত বিজ্ঞ লোকসকল, এক্সপাৰ্টসকল আমাৰ আহিব, তেওঁলোকৰ লগত ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব। আমাৰ ইয়াত ৰিটায়াৰ্ড IAS অফিচাৰ আছে, স্কুলাৰ আছে, ছাৰে ইতিমধ্যে ক'লেই। তো সকলোৰ পৰা আমি যিসকল তেওঁলোকে সেইটো ছেক্টৰত বহুত বছৰ অভিজ্ঞতা আছে, ছেক্টৰত আৰু মেন পাৱাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ৰিচাৰ্চ, হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে। তেখেতসকলৰ পৰা আমি তেখেতৰ মূল্যৱান যিবিলাক ইভেণ্টত যিবিলাক মূল্যৱান কথা ক'ব, আমি এইবিলাক জানি আমি আগন্তুক সময়ত তেখেতসকলৰ যিবোৰ পৰামৰ্শ মতে আমি আগবাঢ়ি গ'লে আমাৰ আগন্তুক সময়ত আমি
সফলতাৰ মুখ দেখিব পাৰিম। এইখিনি হ'ল মোৰ মূল ইভেণ্টৰ সকলোৱে পুনৰ আপোনালোককো অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে ইভেণ্টত আহক, 11টা বজাত আপোনালোকে আহিব আৰু দিনজোৰা যিটো কাৰ্যসূচী আপোনালোক উপস্থিত থাকি আমাক সহায় সহযোগ কৰক। এয়াই মোৰ মানে আপোনালোকৰ সকলোলৈ শেষবাৰৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। भारत सरकार ने प्रेसिडेंसी G20 की लेने के बाद जो इंगेजमेंट ग्रुप क्रिएट किए थे 11, उसमें L20 सबसे इम्पॉर्टेंट इंगेजमेंट ग्रुप, और L20 की इंसेप्शन मीटिंग 19-20 मार्च को अमृतसर में हुई, जिसमें यह तय किया गया कि 5-6 बहुत ही वाइटल इशूज़ हैं इंडियन वर्कर्स के बारे में, जिस पर पूरे देश के अंदर चर्चा होनी चाहिए। और वो जो 5-6 वाइटल इशूज़ थे उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी, फ्यूचर ऑफ वर्क, वीमेन एंड एम्प्लॉयमेंट इत्यादि था। TUCC को 3 इवेंट दिए गए और TUCC ने कलकत्ता में पहला इवेंट 16 अप्रैल को किया था वीमेन एंड एम्प्लॉयमेंट पर। दूसरा इवेंट 15 मई को श्री माधव देव इंटरनेशनल ऑडिटोरियम गुवाहाटी में हमने फ्यूचर ऑफ वर्क पर रखा है। ये जो फ्यूचर ऑफ वर्क पर हमारा इवेंट है ये 2 सेशन में होगा। फर्स्ट सेशन में हम इनॉग्रेल सेशन होगा जहां ट्रेड यूनियन के नेता, हमारे माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार के श्री रामेश्वर तेली जी आएंगे और से सारे ट्रेड यूनियंस के नेता रहेंगे इनॉग्रेल सेशन में। दूसरा जो टेक्निकल सेशन होगा वो सेकेंड हाफ में लंच के बाद होगा। उसमें हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स भारत के विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ से आ रहे हैं, जिसमें हमारी रुमा घोष बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा से, बलविंदर कौर हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर से, प्रोफेसर देवेंद्र सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन, शेख सलाउद्दीन आ रहे हैं हमारे जो इफ्टा के प्रेसिडेंट हैं, और उसके अलावा CII के तरफ से चिरंजीव शर्मा। तो ये 5 पैनलिस्ट होंगे जो पैनलिस्ट फ्यूचर ऑफ वर्क के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपको मालूम है कि फ्यूचर ऑफ वर्क का जो डेफिनेशन है उसमें कैरेक्टर ही वर्क का चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें मालिक का पता नहीं हो रहा है। जैसे आज आप अमेजन देख लीजिए, ओला उबर देख लीजिए, आप देख लीजिए जोमेटो, स्विगी, ये प्लेटफॉर्म, मतलब ये जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजगार सृजन हो रहा है। तो ये दुनिया में एक नया ट्रेंड हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का। इस ट्रेंड में क्या क्या समस्याएं आएंगी, मजदूर को कैसे रोजगार मिलेगा, मजदूर को कैसे मिनिमम वेज मिलेगा, मजदूर को कैसे सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, कौन सा लॉ इसको कवर करेगा, ये तमाम विषय पर चर्चा करने के लिए 15 तारीख को हम लोग आ रहे हैं। और पूरे आसाम और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, करीब 300 पार्टिसिपेंट्स विभिन्न क्षेत्रों से, और बहुत सारे स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि, रिटायर्ड IAS, बहुत सारे लोग आएंगे इस पे चर्चा में भाग लेने के लिए। बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे सेकंड हाफ में। तो हमारा ये अनुरोध रहेगा कि आपके माध्यम से पूरे आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों से कि आप लोग इस चर्चा में भाग लीजिए और समझने की कोशिश करिए कि अगले दिनों में काम की परिभाषा क्या होगी, समस्याएं क्या आएंगी और उसका समाधान क्या होगा। जब हम 21वीं शताब्दी के अगले दशक में कदम बढ़ाएंगे, आज 2023 में हम हैं, 2030 के बाद जब 2031 में जाएंगे तो समस्या क्या होगी और उसके समाधान के लिए हमें क्या क्या कानून चाहिए, इस पर हम विस्तारित चर्चा करके और एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। वो डॉक्यूमेंट L20 चेयर के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास जाएगा और वो प्रधानमंत्री उसको G20 में जब सारे राष्ट्र के प्रधान बैठेंगे अगले नवंबर में, तो उस पर चर्चा होगी। तो एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस चर्चा को जन जन तक लेके जाइए और जन जन तक प्रचारित करिए, क्योंकि इसमें कामगार को एक नई दिशा और उनको भविष्य में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी होगी। यही मेरा आपसे अनुरोध है। मैं SP तिवारी, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी SIC और राष्ट्रीय महामंत्री TUCC, और मैं ये तीनों इवेंट का कोऑर्डिनेटर भी हूँ।